Tuhan, pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang memberikan kesempatan sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami boleh mengadakan kebaktian udara terbuka ini, menikmati akan indahnya ciptaan Tuhan. Engkau yang memberikan cuaca yang indah pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu. Pakailah waktu ini ya Tuhan, supaya hati kami sungguh terbuka, kami sungguh merasakan akan cinta kasih-Mu melalui apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu. We want to thank you God for all your blessing through our life today. Tuhan, biarlah hati kami siap untuk mendengar firman-Mu, supaya mulut bibir kami juga ya Tuhan, Engkau pakai untuk memuji meninggikan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Oke, saya mau mengundang kita semua bangkit berdiri. Yang ada WhatsApp ICC News, lagunya sudah dimasukkan ke sana. Kalau yang nggak ada di kertas buletin. Mari kita sama-sama pagi ini kita mau bersuka cita. Kita nyanyikan lagu pertama in Indonesian. Hari ini kurasa bahagia. Today we are feel happy. We feel blessed today. Hari ini kurasa bahagia. Mari sama-sama kita angkat suara kita sambil bertepuk tangan. Kita nyanyikan hari ini kurasa bahagia. Lebih saling mengenal, saling bisa lebih akrab. I want to make a variation to this song. We will sing this song when we come to the part, the refrain. Kau sahabatku, kau saudaraku, semua lihat tangan saya. Nanti kalau saya misalnya bilang 10, that means you have to make a group of 10. Kalau saya bilang 5, jadi harus cepat-cepat hitung berlima, oke? So on the refrain part, there are 2 times we will say kau sahabatku. So I will say 2 times. Scott right, okay? Let's go. Ayo kita nyanyikan. Lebih lagi, lebih semangat lagi. Hari ini kurasa bahagia. Ku
of God. Tapi sebelum itu, sambil kita siapkan hati kita, persembahan akan diedarkan. Dan marilah kita sama-sama siapkan hati kita angkat pujian Berhembuslah Roh Kudus. Sampai saya minta petugas bisa mengedarkan kantong persembahan, kita akan angkat pujian Berhembuslah Roh Kudus saat ini di tempat ini. Kita menyiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Berhembuslah Roh Kudus. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengalami curahan Roh-Mu yang kudus memenuhi hidup kami, supaya setiap kami, Tuhan, boleh penuh sukacita, penuh semangat untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Bukan hidup kami, bukan gereja kami, tetapi Allah sendiri di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Oh, bisa minta Kak Wisyo menerjemahkan, menolong, karena di sini ada Yud, ada anak-anak supaya mereka mengerti ya.
Yuk kita baca firman Tuhan dari Warta Gereja. We are going to read the Word of God from Dari Markus 1 ayat 39 sampai 45. Mark chapter 1, verse 39 through 45. Kita baca bersama-sama ya. We are going to read together, first in Indonesian. Ya. 1, 2, 3. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapannya, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan berita itu, menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. We are going to read it in English. So it's Mark chapter 1, verse 30. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her up. Okay, sorry, it's starting at verse 39. Okay. So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. "I'm willing," he said. "Be clean." Immediately the leprosy left him and he was clean. Jesus sent him away at once with a strong warning. "See that you don't tell this to anyone, but go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for you, for your cleansing, as a testimony to them." Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stay outside in lonely places. Yet, the people still came to him from everywhere. Saudara dan adik-adik, apa bedanya antara suara atau voice dan bunyi, noise? Apa bedanya? So, what is the difference between sound and noise? Sound and noise. Oh, kalau noise itu bising ya. Kalau suara tadi apa? Apa tadi, Christina? Kalau suara apa? Masih bisa didengar. Okay, the translation is noise is noisy and sound is soundly. Oh, not quite. I think sounds carries meaning, noise is just noise, noisy. Ya, kalau suara itu pasti punya arti, punya tujuan, ya. When you make a sound, you meant to it to have meaning.
Tapi kalau kamu hanya berbunyi, mendengar bunyi itu berisik sekali tanpa tujuan. But noise, if you hear just a loud bang, it doesn't mean much. Jadi bunyi itu seringkali justru membelokkan suara, mengacaukan suara. So noise sometimes drown out the sound. Makanya kalau saya telepon ke Indonesia, saya pakai WhatsApp, seringkali setelah bicara di tengah-tengah ada bunyi, ada noise yang mengganggu ya. So oftentimes when I was WhatsApping with people in Indonesia, in the middle of my conversation, there were noises that disrupted my conversation. Nah, di sini Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang sakit lepra. Here we see in this story in the Bible that Jesus just healed a leper. Dan Yesus berpesan jangan ceritakan masalah ini ke orang lain, ke siapa-siapa. Jesus said, "Do not tell this to anyone." Tapi dia disuruh pergi ke imam yang ada di Bait Allah untuk mendapatkan suatu peneguhan dari imam bahwa kamu sudah sembuh dari lepramu. And Jesus asked this man to go to the temple so that the priest can testify to his healing and so he can offer sacrifice. Sebab zaman dulu orang sakit lepra itu dianggap kutukan dari Tuhan karena dosa. In the Bible times, lepers were considered curses from God. Tetapi orang yang disembuhkan tadi tidak mentaati Yesus. But this person who was healed by Jesus, he did not obey Jesus. Saking senangnya dia mendapatkan kesembuhan secara fisik dari lepra, maka dia langsung berteriak-teriak mengatakan, "Oh, sekarang aku sudah sembuh, sekarang aku sudah sembuh." So happy he was that he has been healed physically, that he went out and shout out and say, "I have been healed, I have been healed." Sehingga banyak orang di sekitar situ justru kepengen menyaksikan dia, oh dia sungguh-sungguh sudah sembuh dari lepranya. Many people, they were curious and they want to see this man who had been healed from his leprosy. Dan banyak orang mencari siapa yang menyembuhkan. Oh, orang itu pasti hebat. Semua orang mau mencari siapa yang menyembuhkan. And they were looking for this man who had healed this person, this leprosy, and they consider him to be a mighty person. Sehingga banyak orang tidak lagi memikirkan tentang bagaimana pekerjaan Allah untuk menyembuhkan orang itu, tetapi yang dicari adalah dan dikagumi adalah, oh orang itu bisa sembuh, oh ada orang yang bisa membuat keajaiban. They no longer were focusing on the process itself, how God healed this man, but instead they were looking for this miracle, the person who can perform this miracle. Jadi orang berkonsentrasi pada mujizatnya, bukan berkonsentrasi kepada Allah yang membuat mujizat. So they, instead of focusing on God, instead they focus on the miracle. Itu sebabnya Yesus melarang orang yang baru sembuh tadi untuk berbicara kepada semua orang. Sebab kalau orang hanya berkonsentrasi untuk kesembuhan secara fisik, hanya itu yang diberitakan, itu menjadi noise, menjadi bising yang membelokkan tujuan yang sebenarnya. That is the reason why Jesus forbade this person to tell to others, because he knew man's heart. Instead of seeking God, they would just focus on the miracle itself. So looking for something big bang to basically focus on, instead of focusing on God, the Creator Himself. Nah, lihatlah juga sekarang ini banyak sekali ada kebaktian kebangunan rohani yang menjual tentang akan terjadi mujizat, sebab orangnya yang dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan itu dapat karunia untuk menyembuhkan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan sebagainya. Itu yang dijual. Same here today, and there are many preachers, instead of selling God, instead they were just selling miracles. They were having this revival, and they said that the lame can walk, the deaf can hear. But instead of preaching about God,
they were preaching simply about miracles, giving people false promises. Sebab itulah yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk melihat mujizat, menyaksikan mujizat atau datang untuk membawa orang yang sakit secara fisik supaya mengalami mujizat. Yang dicari adalah mujizatnya. There's the reason why many people were interested. People are looking for the miracles. Perhaps they have close ones who were sick, and all they were interested in is finding healing for this person. So instead of going to find God, all they are looking for are just miracles. Coba kalau seandainya tidak ada iklan tentang mujizat dan sebagainya, akan terjadi mujizat. Ada banyak orang yang mau datang untuk mendengar firman Tuhan. So instead of, let's just suppose that on the advertisement, on the advertising, that they omitted the miracles part. Do you think that a lot of people will come? Orang yang atau pelayanan yang hanya menonjolkan mujizat itu akan membelokkan maksud sebenarnya dari pelayanan, yaitu membawa orang datang kepada Tuhan. Those who put the miracle on the pedestal, focusing on just the miracle itself, they are missing the key point, which is focusing on God Himself. Lihatlah orang yang lepra tadi. Yesus mengatakan jangan berbicara tentang kesembuhan, pergi ke imam. Tetapi ketika dia tidak mentaati, yang difokuskan adalah, oh aku mengalami kesembuhan. Akibatnya ketika Yesus mau melayani, memberitakan firman, justru malah terhambat. And look at this example in the Bible. This man with the leprosy, and instead of listening to Jesus' advice, saying, do not tell other people. Jesus knows the consequences. So go to the priest. But instead, this man went out and shouted out to everybody. What happened? Jesus could no longer perform his missions because people are just crowding around him to seek miracles. Mengapa saudara kok kita itu tidak boleh memberitakan mujizat kesembuhan? Begitu. Kok harus memberitakan firman Tuhan? Why is it that we sometimes need to refrain from sharing miracles to people? Sebab kalau yang diberitakan cuma mujizat, maka orang tidak datang pada Tuhan. Sebab kalau kesembuhan hanya jasmani saja, maka suatu hari orang itu pasti menjadi sakit, menjadi tua, dan juga mati akhirnya. If we only focus on physical healing, and we are missing the greatest healing, which is spiritual healing. You know, one day, we're all gonna die. We're all gonna die. And it's just inevitable that we need to also preach the message of spiritual healing. Ada hal yang penting yang dibawa oleh Yesus, yaitu berita tentang kesembuhan secara rohani, yaitu keselamatan jiwamu. And there is one important message that Jesus wants to teach this person, Itu which yang is the lebih spiritual penting, healing, and that's more important. yaitu keselamatan hidupmu. Kamu mendapat hidup yang kekal bila kamu percaya kepada anugerah Allah di dalam Yesus. Which is eternal salvation, that through Christ that we can receive eternal life. Saudara, menyambung khotbah minggu yang lalu, ketika Yesus menyembuhkan, ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh kakinya. Continuing on from the message from last week when Jesus healed the lame and who couldn't walk, and Jesus healed him. Dan ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh itu, banyak orang mengerumuni dia dan mengagumi Petrus dan Yohanes. Peter and John healed this man who was lame, and then a lot of people gathered around him. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? What did Peter do? Petrus mengatakan begini, hai orang-orang Israel. Peter said, Israelites, Mengapa kamu heran tentang kejadian itu? why were you amazed with this incident?
Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan? Why did you look at us as though that we have the power to heal this man? Karena hanya kuasa kami dan kesalehan kami sendiri. Is it because of our own strength and our own power? Lalu Petrus mengatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. It is the father of Abraham and Isaac. He is the one who have brought Jesus back from the death, and he is the one who had given us this power. Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. This Jesus is the one that you surrendered him to be judged before Pilate. And although he declared himself Jesus to be innocent, but it is the one, this is you who insisted that he be punished and he would be put to death. Dan Petrus mengatakan, dia adalah pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh. He is the leader of life, the source of life that you have killed. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang itu kami adalah saksi. God had resurrected Jesus from the death, and we are his living witnesses. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Because we believe in Jesus, and he is the one who gives us the power to perform this miracle that you can witness today. Dan kepercayaan itulah yang menyembuhkan orang ini di depan semua kamu. And this belief is what enables us to perform this miracle. Saudara, Petrus tidak berhenti hanya di situ. Peter just not stop there. Tetapi dia mengatakan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, yaitu menyalibkan Yesus tadi. And Peter did not stop here, but he said that, brothers and sisters, I knew that you did not know what you do. You killed Jesus, but you did not know what you do. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu. But through the death on the cross, God had fulfilled his plan. Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Which is the Messiah who was sent by God must die on the cross. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Because of that, realizing this, that you must repent so that your sins will be forgiven. Jadi yang penting saudara, bukan hanya fokus pada mujizat kesembuhan fisik. So the most important is that not just focusing on the miracle themselves, Tetapi ada hal yang lebih penting, bahwa Allah di dalam Kristus Yesus sudah menghapus segala dosa-dosamu. there is something else which is more important, which is Jesus have wiped your sins clean. Coba lihatlah, banyak orang mencari Yesus karena apa? Look around you. Many people were looking for Jesus. For what purpose? Seringkali karena kalau dia sakit secara fisik, dia berdoa minta kesembuhan dari Yesus. And many people only look for Jesus when they were sick, looking for healing. Kalau ada orang mengalami kesulitan ekonominya, pekerjaannya, dia datang pada Yesus minta diberkati secara materi. Some people who experience financial crisis, financial difficulties, then they come to Jesus. Tetapi dari firman yang kita baca, Petrus menyadari, murid-murid Yesus yang sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit menyadari bahwa ada berita yang jauh lebih penting. Jesus' disciples who had witnessed personally the resurrection of Christ realized that there's something else that are more important, which is
the message of the salvation and how Jesus is the Messiah. Yaitu bahwa Yesus Kristus sang juru selamat itu yang jauh lebih penting yang dibutuhkan dunia ini. The message of salvation. Salvation is what this world needs. Kalau kita lihat alam semesta ini, saudara, indah sekali ya. When we look around us and we can enjoy the beauty of nature. Nanti kita juga bisa makan-makan sambil juga jalan-jalan. And we can enjoy the food together in an Bisa- outdoor setting. Bisa dampingi anak-anak bermain-main. And for those of you who still have the kindred spirit, you can play along with the children in the playground. Dan jangan tergesa-gesa cepat pulang, karena ini kesempatan kita bisa duduk berlama-lama di sini untuk kongko-kongko. Okay, take your time. You do not need to be hurried to go home. And this is the opportunity for us to fellowship, to get to know one another. Dan yang paling bagus, kita bisa menikmati alam semesta ciptaan Tuhan yang begitu indah. And more importantly, let's take this time to ponder how amazing God creation is and how amazing is the nature. Tapi lebih daripada itu, saudara. But more than any thing else, Jangan cuma lihat dan mengagumi ciptaan Tuhan yang kelihatan ini. but do not just admire the nature. Saudara, kalau kita melihat alam semesta ini, kita pernah nggak mempertanyakan Tuhan yang luar biasa memelihara semuanya ini? When you look at the nature around you, and have you ever wondered God who are behind all of that and who created all of this? Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itulah yang perlu disyukuri. And how God care about all this nature around us. And these are the things that we must be grateful for. Yang pertama, Tuhan menciptakan. First, God created. Yang kedua, Tuhan memelihara ciptaannya dengan God. setia. Care faithfully about His creation. Dan yang ketiga, yang lebih penting ialah Tuhan yang menyelamatkan ciptaannya. And the third, which is the most important of all, how God have a plan to save His creation. Dan lebih daripada itu, dari seluruh ciptaan, saudara dan saya adalah yang sangat penting. Karena itu, Yesus Kristus rela mati untuk saudara dan saya untuk menyelamatkan kita. At the top of the creation are us, people. God value us. That's the reason why God sent His Son to die for us so that we can be saved. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, terima kasih God, we want to thank You untuk alam semesta yang demikian indah, for this beautiful nature. yang Kau ciptakan untuk kami nikmati, You created the nature for us to enjoy. untuk kami syukuri bahwa Engkau Allah yang begitu luar biasa. So we can appreciate that You are a mighty God. Dan Engkau memelihara dengan kasih setiamu, supaya hidup kami ini boleh dipenuhi dengan ucapan syukur. So that you can care, you can show that how much you care about the nature faithfully, so that we can see and be grateful for Your creation. Namun kami mengucap syukur dengan hati kami yang melimpah, Tuhan. With an overflowing hearts that we give our gratitude. Yesus yang sudah mati untuk kami adalah Yesus Kristus yang bangkit dan menang. The Christ who had died for us, also the very same Christ who has risen from the death to save us. Sebab jikalau alam semesta ini akan menuju kepada kehancurannya, One day the nature will be destroyed. They all going to the path of destruction. Engkau memberikan langit dan bumi yang baru kepada setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. You are going to make a new heaven and earth for those of us who believe in You. Terima kasih ya Tuhan untuk penyelamatan yang Engkau sudah kerjakan buat hidup kami. Thank You for the salvations that You have prepared for our life.
Dan dengan penuh ucapan syukur itu, kami mau menikmati ibadah di alam terbuka ini. With this sense of gratitude and gratefulness that we are want to enjoy this outdoor service. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus, we pray. Amin. Amen. Tuhan berkati. May God bless. Ya, sebelum kita bisa menikmati makan siang bersama, ada beberapa pengumuman di sini yang kita juga bisa lihat di buletin ya, untuk nanti kalau kita mau lihat balik. Yang pertama, hari Sabtu kita akan ada Indosek Bible Study di rumah Ko Mahali dan Cianti ya.